ዲያቆን ከምዝ ገይሩ ምስተባሃለ ኣይገበረን ጥራሕ ክብል መጽዩ ናይ ካቶሊክ መራሕቲ ሃይማኖት ርኹስ መንፈስ ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ኣጋንንቲ ስለ ዘለዎም ከምዚ ዝመስል ኣነዋሪ ተግባራት እንተዘይዛሪብካሉ ጽባሕ ንግሆውን ኣባና ኣብ ኣባላት ስድራና ከምዚ ዝኣመሰለ ህይወት ሰብ ከጸልምት ዝኽእል ተግባራት ዓገብ ንብለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጾታዊ ዓመፅ ትብል ቃል ምስ ዲያቆን ተኣሳሲራ ምምጻኣ ነቲ ፖስት ዝረኣዩ ነቲ ሓበሬታ ዝረኣዩ ዝሰምዑን ሰባት ሰንቢዶም ጥራሕ ኣይኮኑን ብፍላይ ከዓ ኣመንቲ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኣቕሽሽትና ነዚ ኣይውዕልዎን እዮም ኣብ ሕብረተሰብናሲ ዲያቆን ማለት ኣብ መንገዲ ቅድስና ዝርከብ ማዕርግ ዘለዎ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ንሕና ከዓ ከም ኣመንቲ ኣገልጋሊ ኢልና ስለንኣምን ልዑል ዲሲፕሊን ወይ ከዓ ስነ ስርዓት ከንጸባርቕ ኢና ንጽበዮ ዲያቆን ፍትወት ስጋ ገዲፉ ሓላፍነት ዝመረጸ ኣዝዩ ክቡር ሰብ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ እምበዓር ሓደ መዓልቲ ብዝቐረባ መዓልታት በቲ ክብርን ደረጃን ክህቦ ጸንሐ ሕብረተሰብ ክስን ኩነኔን ገጢምዎ ዘሎ እቲ ፍጻሜ ከምዚ ስዕብ እዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ኣብ ካናዳ ከተማ ኤድመንተን ዝነብር ዲያቆን ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸመ ቃላሕ ጀሚሩ ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጽሓፍ ዝነበረ ርእይቶታት ንዝኾነ ሕጋዊ መድያት ኣብ ግምት ዘእተወ ይነበረን ዝኾነ ጭብጢ ክእክብን ከቕርቡን ኣይተረኣየን ብዘይካታ ካብ ናይ ኤድመንተን ፖሊስ ምዃና ትሕብር ሰነት ዝኾነ ተወሳኺ ናይ ጽሑፍ ይኹን ናይ ቪድዮ መርትዖ ከቕርብ ዝፈተነ ሰብውን ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ብዕስለ በሽሓት በብኣፉ ዲያቆን ዓመፅ ከም ዝፈጸመ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ሒደት ሰዓታት ከዓ ስም ናይዚ ሰብ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ናይ ዩቱብ ቻናላት ከም ድላየን ከቃልሖን ክዕላሉን ጀሚረን ስእልታቱ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ክዛወር ተራእዩ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዑዋ ዘለኹም ኣሕዋተይ ኣሓተይ ሕሰብ ባብሉ ሕሰብ ነብል እዚ ኣብ ዲያቆን ዘጋጠመ ኣባና ኣጋጢሙ ተዝነብርሲ ስእልና ወይ ከዓ ዘይተረጋገፀ ጉዳይና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ምዝርጋሕ መምለጠ ዶ መስለኩም እስኪ ኩሉ ግዜ ነቲ ነገር ግምጥል ኣቢልናስ ናባና ነውርዶ እሞ ጉዳይና ከምዚ ዓይነት ዘይተረጋገፀ ጉዳይ ንዓና ዘጋጠመናስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ምዝርጋሕሲ ከምልጥ ይኽእል ዶ መስለኩም ከምዚ ዝመስል ኣነዋሪ ተግባራት እንተዘይዛሪብካሉ ጽባሕ ንግሆውን ኣባና ኣብ ኣባላት ስድራና ወይ እውን ኣብ ቀረብትና ኮታስ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ከጋጥም እሞ ከምቲ ጎረቤትካ ክላፀስ ጭሕምኻ ማይልኸ ዝብልዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ህይወት ሰብ ከጸልምት ዝኽእል ተግባራት ዓገብ ንብለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ካብዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ተሪኦ ብምጋስ እምበዓር ኣነን ሎም መዓልቲ ብወገነይ ብዓቕመይ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ብሸለልትነት ይኹን ኮነልካ ብዝፍጸም ግብረ እኩይ ኣነወርትን ኣዕነወትን ተግባራት ህይወት ሰብ ቁልቁል ኣፉ ክደፍኡ ዝኽእሉ ዘለፋታትን መጥቃዕታትን እንታይ ከም ዝመስሉን ንምውጋዶም ከዓ እንታይ ክንገብር ከም ዘለናን ኣብዚ መደብ ዝኽዛረበ ከም መጀመርያ ግን ከም መእተዊ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶይ ቅድሚ ምኻደይ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ትሕዝቶ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ይኹን ትካል ክከላኸል ወይ እውን ከጥቅዕ ዝኾነ ዕላማን ሓቐንን ድልየትን መደብን ከም ዘይብለይ ንኹልኩም መጀመርያ ክፍልጥ ደሊ እዚ ኢለ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ክኸይድ ቀዳማይ እዚ ዝተባህለ ሰብ ዲያቆን ምዃኑ ዘለዎ ሳዕብየን ክዛረብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጾታዊ ዓመፅ ትብል ቃል ምስ ዲያቆን ተኣሳሲራ ምምጻኣ ነቲ ፖስት ዝረኣዩ ነቲ ሓበሬታ ዝረኣዩ ዝሰምዑን ሰባት ሰንቢዶም ጥራሕ ኣይኮኑን ብፍላይ ከዓ ኣመንቲ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ባህሎምን ሃይማኖቶምን ዝተተንከፈ ይመሲልዎ ዲያቆን ብርግጽ ተራ ኣገልጋሊ ይኮነን ኣብ ሃይማኖት ኣብ መስርሕ ቅሽነት ዝርከብ ኣዝዩ ወሳኒ መሳሊ ዲቁና ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓ ሓደ ዲያቆን ሞራላዊ ዲሲፕሊን ከንጸባርቕ ኩላትና ንጽብዮ ነገር እዩ ስለዚ ከዓ ካብ ዝኾነ ይኹን ጾታዊ ርክሰት ክርሕቕ ናይ ኩላትና ትጽቢት እዩ በዚ ከዓ ብዙሓት ዲያቆናት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ክምርዓው ልሙድ ዝኾኑሉ ምኽንያት ካብ ፍትወት ስጋ ወይ ከዓ ፈተና ንምድሓን ዝተረፈ ዕድሚኦም ከዓ ብቅድስና ክፍጽምዎ ንማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዲያቆናት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ክምርዓው ንሪኦም ግን ናብቲ ቆንዲ ጉዳይ እንተሕዳኣቲና ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ክስን ኩነኔን ብዛዕባ እቲ ዲያቆን ፈጺሞ ዝተባህለ ገበን ጥራሕ ኣይነበረን ኣማኒየ ወይ ከዓ ምእመን እየ ንዝብል ህዝብና እውን ኣናዊፅዎ ይቐኒ ባህሉን ሃይማኖቱን እምነቱን ዝተተንከፈ ዝመሰሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ብነድሪ ቁልጡፍ መልስታት ሂቡ ከረጋግጽ ወይ ከዓ ክልተ ግዜ ክሓስብ ኣይተረኣየን ብዙሕ ሰብ ዲያቆን ከምዚ ገይሩ ምስተባህለ ኣይገበረን ጥራሕ ክብል መጽዩ
أبزجن كردنا زجبو أزيو حدا عبنت بالله والقاو بهريات نايسب كبهلن هايمانوتاو صفحن فليو كم زخبل كلهو كم تحدا ممهر نتمهرؤو حدا فلات أبنا بحبرة سبو وزته أرأيا كون زجبا دياقون ويكا قشي وي باستر ويكا بادرون أرأيا كون كل سب زصبيا نغاري إذن هاللوخن دياقون يخون قشي سب مخانغن زي مزنقع حدا سب قشي دياقون ممهر مهور حلافي ስለዝኾነ ሕጋገኒ ማለት ኣይኮነን ጽቡቕ ስነ ምግባር ምጽፍሕታትን ማዕርጋትን ከነተኣሳስሮ እንተዳፈቲና ክልተ መሰረታውያን ዓበይቲ ገጋታት ኢና ንፈጥር ቀዳሚት ገጋ ንፈጥራ እንታያ መጀመርያ እቲ ዝኽሰስ ዘሎ ሰብ ወካል እምነትና ኮይኑ ስለዝስማዓና ዝተፈጸመ ገበን ይሃሉ ኣይሃሉ ዝሰማዕናዮን ዝረኣናዮን ሓሶት ምዃኑ ከረጋገጽና ብድብድቡ ጸለም ምዃኑ ኢና ንገልጽ ከረጋገጽና ማለት እዩ ናትና እምነት ስለዝወክሎ ወይ ከዓ ወካል እምነትና ኮይኑ ስለዝስማዓና ከረጋገጽና ሰብ ምዃኑ ብምርሳዕ ማለት እዩ በአንጻሩ ከዓ ብኻልእ ነገር እንተዳሪናዮ እቲ ገበን ምስ ኣጋጠመ እቲ ጥርጡር ወይ ገበን ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ዲያቆን ንበሎ ቀሺ ንበሎ ካልእ ነቲ ንምክሓሉ እምነት ኣዋሪድዎ ኢልና ንሓስብ በዚ ከዓ ሕነ ዝፈደና ኮይኑ ስለዝስማዓና ዝተጋነነ ዘለፋን ውርደቱን ነሰክሞ በቲ ሓደ ወገን ከይመርመርናን ከይረጋገጽናን ንከላኸል ኣይፈጸሞን ንብል ብኻልእ ነገር ከዓ ከይመርመርናን ከይጋነናን እውን እዚስ ከምዚ ኮይኑ መራሒና ኮይኑስ ከምዚ ክፍጽም ኢልና ከዓ ዘለፋን ውርደቱን ነሰክሞ ኢና ክልቲኡ ዓብ ጌጋ እዩ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝቐረበ ሰፊሕ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ክሲ ነይሩ ምስ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣብነት ተመሳሳሊ እዩ ናይ ካቶሊክ መራሕቲ ሃይማኖት ርኹስ መንፈስ ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ኣጋንንቲ ስለ ዘለዎም ግዳይ ክስታት ወይ ከዓ ዓመፅ ኮይነን ክንብል ግን ብፍጹም ኣይንኽእልን ኢና እቲ ጉዳይ ብዙሕ ምኽንያታት እኳ ክህልዎ ዝኽእል እንተኾነ ናተይ ዕላማ እውን ለማዓትሱ ይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግን ቀንዲ ሓጢኣት ናይ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ እዞም ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ኣቕሽሽቲ ወይ ከዓ ፓድረታት እውን ኣብ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተዋፈሩ ምስ ሰማዕና ሰብ ስለ ዝኾኑ ዳእዮም ከም ዝፍጽሙ ስለ ዘለዉ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ኩነኔን ክስን ናይ ምእመናን ካብ ዓቕሚ ሰብ ኣውፂኦም ኣብ በሪኽ ቦታ ኣቐሚጦሞም ስለ ዝጸንሑ ዘሎ ሽግር ግን ወላ ሃይማኖታውያን መራሕቲ ኣብ መወዳእታ ሰብ እዮም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተርእዮታት ዘርእየና እውን ተመሳሳሊ እዩ ክልተ ዝተጋነነ ጫፋት ገለ ምእመናን ኣቕሽሽትና ነዚ ኣይውዕልዎን እዮም ክብሉ ከለዉ ገለ ከዓ ነቶም ኣቕሽሽት ሰብ ኣይመስሎምኒ ወይ ነቶም ፓድረታት ነቶም መራሕቲ ሃይማኖታት ሰብ ኣይመስሎምኒ ሓደ ከምዚ ገይሮም ድሕዳ ኢልካዮም ኣይውዕልዎን እዮም ዝብሉካ ከይረጋገፁ ሰብ ምዃኖም እዮም ዝኽሕዱ ካልእ ከዓ ነቶም ፈጸምቲ ዓመፅ ምዃኖም ዝተነገረሎም ኣቕሽሽቲ ወይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ፈንፊኖሞም ኣቕሽሽቲ ከለዎስ ከምዚ ክገብሩ ኢሎሞ እዚ ዓበይቲ ጌጋ እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ሰብ ምዃኑ ከም ዘይተርፎ እንድሕዳ ተረዲእና ኣርባዕተ ነገራት ኣሎ ቀዳመይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ ወከልቲ ሃይማኖት ክጋገዩ ከም ዝኽእሉ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ሰብ ምዃኑ ከም ዘይተርፎ እንድሕዳ ተረዲእና ካልኣይቲ ኸ ሰብ ቅድሚ ዝኾነ ምዃኑ ሰብ ምዃኑ እንድሕዳ ዘኪርና እቲ ዝተጋገየ ሰብ ደኣ እምበር እቲ ሃይማኖት ከም ዘይኮነት ክንርዳእ ኣለና ሰብ ክጋገ ክእል እዩ ሰብ ክጋገ ከሎ ግን ሰብ ምዃኑ ዳ እዩ ዝጋገ እምበር እቲ ሃይማኖት ኣይኮነት ትጋገ ዘላ ነዚ ክንርዳእ ኣለና ማለት ብዙሕ ግዜ ናይ ንኣብነት ናይ ፕሮቴስታንት ፓስተራት ናይ ጴንጤቆስጤ ፓስተራት ናይ ተዋህዶ ኣቕሽሽትን ዲያቆናትን ናይ ካልእን ክጋገ ከሎ ምስቲ እምነት ናይ ምፅጋዕ ተንደንሲ ወይ ከዓ ዝምባለታት ትረአዩ ቀልጢፍካ ፍርዲ ምስኡ ምትእሳድ ትረአዩ ጌጋ እዩ ሰብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ሰብ ምዃኑ እንድሓ ዘኪርና እቲ ዝተጋገየ ሰብ ዳ እምበር እቲ ጌጋ ናይቲ ሃይማኖት ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ኣለና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እምነት እውን ዘጋጥም ነገር ሳልሰይቲ ኸ ንሰብ ሰብ ምዃኑ እንድሕዳ ተረዲእና ወይ ከዓ ሰብ ምዃኑ እንድሕዳ ገሊፅና ኣገልጋሊ ሃይማኖት ዳ እምበር ንባዕሉ ሃይማኖት ከም ዘይኮነ ብርዲት እንድሕዳ ፈሊጥናዮ ዝተጋነነ ፍርድን ኩነኔን ካብ ምሃብ ከዓ ክንቁጠብ ንኽእል ኢና ስለዚ ሰብ ኣገልጋሊ ሃይማኖት እምበር ሃይማኖት ኣይኮነን ገዛ ርእሱ ራብዓይቲ ነገር ሰብ ገበን ምስ ዝገብር ወላ ኣገልጋሊ ይኹን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር እቲ ሰብ ተሓታቱ ምዃኑ እንድሓ ተረዲእና ምእንቲ ሃይማኖትና ክንከላኸል ካብ ኩንነት ወፃኢ ርእይቶታት
كلنا يقباني سب مخان تردينا قبل حدا فتصيمو ولا أقلقالنا هنا يخون ولا نمنتنا زوكل يخون من انت هاي مارتنا خنبسي قبلنا خنكلاخل بفتصم ويك قبلنا زكلاخل رؤيته كلنا يقباني سب سلازخوني قبل زقبر نمنتي وكلني نهايمانتي وكلني أما جرش كل سب بوجله وهي بجروب زي كونس بقول لي مس عمله خزر رخب بقول لي خافر ስለዚህ ናይ ዕስለና ይጉጅለና ተሐሳስባ ንግደፎ ግን እቲ ገበን ሰብ ምቅላዕ ዝበሃል ነገር ኣብ ሕብረተሰብና ከመይ ዝኸውን ዘሎ ገበን እኳ ዘይኮነስ ዘይተጻርየ ነገር ምቅላዕ ከመይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ክቡራት ተኸታተልተይ ቁሉዕ ዘቃልዕ ርጉም ቁሉዕ ዝኸድን ከዓ ቅዱስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዝምህረና ሓደ ዓቢ ነገር ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት 9 ምዕራፍ ካብ 22 ክሳብ 25 ፍቕዲ እንተዳ ኸይድና كما بوخان أنكا حفرة بوريو ناب قدام وسيو نخلتي محواتو نجارم يبر سمين يافيتن دما كدان وسيدم أمونكوبم جيرم ناد حارو حفرة بوم كدانو جزء من دحريت جيرم حفرة بوم أيرأيو نبر بلخا كان آن رجوم نحواتو باري يخون بلخا يبر ناينو زانتا انتهي ملك تلنا ندحدايلنا ناينو زانتا نايزو مابكلتشن 26 نبر زلنا حزبي سلطون سب بحفرة كل سب كم زي سعق نخوريون كم زي حلخنا خنفلت نخل سلطون سب حماق سلتسل استغلع ام شفاني زنطف سلطون حبرته سب ابانا كن زي ترغاغص خمان حقون زي رغاغص ነገር ام مقلعن نعوها قالينا دس بلنا خون قالينا خا انجرا نرخبل نخون ግን ኣነዋር ነገር ምዃኑ ኣይተርፎን ጌጋ ናይ ካልእ ሰብ ተረጋግጽ እዩ ዘይተረጋገጸ ኣብ ሚድያ ብጽኻ ክሳብ ክንድዚ ሸፈነን ዜናን ከም ዝረከብ ምግባር ልክዕ ከምዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ማለት ክንሰምዖ ጽናሕና መርገም እዩ ዘስዕብ ባርያ እዩ ዝገብር ልቦና ካይገልጽኒ ካልእ ኣዝዩ ዘገረመን ነገር ከኣልኻ እንታይ ይበሃል ምኽሓት ከሜላ ኣብ ሕብረተሰብና እንዳተኣተወ ኸይድ ኣሎ ቀደምሲ ውሉድካ ካብ ቁጽርካ ወጻኢ ኸይድ ሞ ሽምካ ይኸፍ ሽዑ ኣይወደይኒኻ ኣይውላይደይኒኻ ዝበሃል ነገር ከም ዝነበረስ ንሰምዒና ኣብዚ ናይ ዲያቆን ጉዳይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣነስተውዒለ ኣለኹ ኣዝዩ ዘደንጹ ኩነታት እዩ ናይ ክሕደት ፀወታ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ኤርትራዊ ዲያቆን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እዩ ዝብሉ ነይሮም ኤርትራዊ ዲያቆን እዩ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እዩ ካብ ዝብሉ ነይሮም ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገልጋሊ አይኮነን ዝብሉ ካ ነይሮም ጴንጠይ ዝብሉ ነይሮም ኢትዮጵያዊ ዝብሉ ካ ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሚዳ ክካተል ከሎኻ ኤርትራዊ ዲያቆን ኣብ ኤድመንተን ኣብ ካናዳ ከምዚ ገይሩ ካ ዝብሉ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ኣነ ብወገነይ መንነትን እምነትን ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ዝምባለ ናይቲ ዲያቆን ንምፅራይ ወይ ከናይ ዝተባሃለ ሰብ ንምፅራይ ኮንኩን መዛረብ ዘለኹም እንታይ ግን ዝበሃል ኣሎ سعرت زختاميا عوض جن كل يستدرى يبحال نايديا قون قداي كاب هاجورون هايمانوتن نمرحا كل ببز مسلوك في التنكله دياقون كم سب زرع سب جنيه درجة هلن سبي جبن خون يخون عينة جبن صوتها عمز ونيخون هاجرن هايمانوتن يفلني عليه يقولون جبن ناي كم زي باسبورت زلون زي يقولون يلون وجناي حزني جبن ناي أرثوذكس ويكا ناي بنت جبن از بحال يلن ناي إرتراوي ناي إثيوبياوز بحال جبن يلن ناي دقافي قال يوم كا دقافي منجستي بلونيرم قال يوم كا تقاومي بلونيرم ناي تقاومن ناي دقافن زبحال جبن يلن كبرات تخاتلتي ناي سب جبن ترايزلو جبن زفتسم بغندو بسبي بوليتيكاو امنتو مننتو زيغنتو امنتو بزيغدس كم تصبون مقبار سب مخان طرح زدلي جبن مفصاون سب مخان اخولي اب حبرتسبنا اب هايمانوتنا اب امنتنا اب عليتنا اب عدنا اب ورجانا كم زغبر يلن كم ز عينت جبن اينفصمنينا سلازي فصام جبن ناتنا يكونن كم زيل كمخات ايتعزلو ينبر عشنتي امو داتا انتاي داينا خنغبر زلنا يتقند ነገር ማሕበራዊ ሚድያ ተሓታትነት ዘይብሉ ፋል ሕብረተሰብ ام مسرات تعويتلو ናይ بحق بدحر موبايل ወይ ካብ ኮምፒውተር ተሓቢኻ ሰብ ምጽራፍ ሽም ቀይርካ ካልእ ሽም መሪጽካ ሰብ ምጽራፍ ምዝላፍ ምኹናን ምጽላም ንቡር ኮይንሎ ስለዚ ነዚ ንምጥፋ እንተ ሓመቕናኻ ንምቅላል ምናልባት ሎሚ ኣብ ካልኦ ሰብ ፍጸማሎ ጽባሕ
أباخي أباخا أبانا أباي أبا حواتي أبا حاتي أب كل زفتصم نجاريو انتهينا خنقبل زلنا نوري كاب سنة سرعات نمفلاي حدث تقابات كانت تقاتل لنا خم حبرات سب نوري زبحال الله كاكاي زبحال الله بحبرات سب كالي استرف أبا كرادنا أبا زراربانا أب كوفا بحالانا أبا مقاقبانا سنة سرعات نبرنا حبرات سبنا حجوكو مرحتنا يتحبرات سب بعلمانيا متحدى لكم نتفلتوهم يخم نايمن فيديون نايمن تحسون كتريو خم دخل ماجوريتي ببز حساب تفلتوهم يخم لازم نقحت كان عبهم كلالنا انتهي قدسني زبحال نجار كانت فوقن كلالنا ناي محبراو ميديا كوميونيتي كم نبرتين حد عدي حتى تنزل لو متسار كله ناخذ سعر كلالنا ابعدنا كو زخون يخون نجار مسب كتب استخيل كتقايق تخيل كتتصالا ونتخيل دم سب كتفسقنا يتخلي خان منتهي دم سب كبري كمي عدي زبحال حيال متسار سلازلنا ابدق خيدنا ونز نجار زي كنكسرو يك اخنطفو لنا معناتها يكون كنعقو لنا بفلايكا ابقلقله تررتي فصامتات أوراجات قيس كاز جبر زلفان صرفن من عاقن هايمانوت تقيس كاز جبر زلفان وردتن كان زارب ولا كنكلالنا لو من تحت عادي تزاربنا له صباح نقوه فريو خم نحفز كام فلك كنكلالنا كم نقلاو قدات كنحسبهم كنكلالنا سب ويكا ود سب وصيت لمديو سب لمديو نوروني لمديو أب حد حبرت سب استفالي عينت منشو زي فلت ورثاتن عسم بعد فصاميتاتن بقد علم الزرقح يلمدي خبرات خالتي كسم بزقو بو نجار كم ترى ورا خوين خحلف كل خا اتحبرت سب كسم بدون كوك هنز قبا فصاميتات كم ترى فصاميريو زحزنون زحقسون مفلاين تحداسيون خا زخبرون زحسرون مفلاي كسيني كبل كا زخون يكون مرالاو امر زي بلو هلا حبرت سب كوين اختار فيه ويك اخنبري مالتي سلازي نزن موقات حاده نحقي حقي نحسوت كا حسوت نوري نخبر خا كبري مبال غزي زطلو حلفنتي بس غزي خبرات تخاتلتي قال ناي محتاتن ناي مترالم بحري ممعبال حاده نجر كبال كلس بعبع مبال كيف طالل كان كي حاتت كان كي صارخان اذا نجر زي كخفلنا كبرات سالسيتي نعبيت جبنات بعبيت الزتات مقطمهم كدليو ورازت اللونا مهورات اللونا عبيت عدونا اللونا ولا فحن بهال تكنولوجيون اللو كنت قملن خلينا ابزخون يكون كتما زلناون قالينا بقى ما يتحاتنا ስለዚህ ክዛዝሞ ክብራት ተኸታተልተይ ዲያቆን ነትስተባህለ ናይ ጸታው ዓመጽ ገበን ፈጺሞ ዲዩ አይፈጸሞን ንዓና ዝምልከት ስለዘይኮነ ሕግ ኸጻሪዮ ንግደፍ በው ምክንያቱ ዲያቆን ገበነኛ ዲዩ ኮነን ዝብል ሕቶ ኣብዚ ኸመርስቲ ኣነ በወገኔ ኣልዓልኮን ገበነኛ ይኹን ኣይኹን ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብኸንድዚ ዓቐንን ብዝሕን መጥቃዕቲ ኸወርዶ ኣይግባን እዩ ምናልባት ኣብ መጨረሻ እዛ ሓውና እዚ ገበነኛ ኮይኑ እንድሕዳ ተረኺቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወሪድዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ካብ ናይ ዓመታት ማእሰርትን ላዕሊ ምዃኑ ክንርዳ ይግባእ ንዓኻ እንተ ዝበፅሓካ ከምኡ ኢልና ንሕሰብ ንዓይ እንተ ዝኸውን ከኢልና እሞ ንሕሰብ ነብስና ከም ዝበፅሓና ጌርናኻ ሓላፍነት ተሰኪምናኻ ነዚ ነገር እዚ ኣዕካካ ንበሎ ዘራእናዮ ኸይንዓፅብ ኣብ መፅእ መዓልትታት ክሳብ ንረኸብ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ቻው